Maybe. Smile. Kukuha eh. Ano ba? Ay, hot ng talong ha. Ay, tahong. Oh. Hello, celebrating here in Komoda with my baby for our monthsary. So, manamig kaon. Nagpa-take out namin. So, this is my plate. This is mine. And ang usa wala hutda ang iyahang food. So, we're here in Panglao di ay. And after this, kay sursuroy na lang mi. Wala to siya. Ay, sorry. God, nabugto. Wa na nabugto. Na siya pang kuan. Hold awa ng pearl o yung gi. Wala mang good. Okay, good. Okay. Wala mang okay. Wala mang good oh. Wala o wala. Wala bitaw. Super wala gid. Wala bitaw oh. Wala mang ganun na unsa. Anak naman gud daan mo kung kuan. Good morning! It's already... It's 10 a.m. And padong may mga ano sa Chowking. Kaya nag-crave ko chow fan with wonton. Matuwig pang laki, malig magdagat sa... Asa lang? Ay, Hoyohoy. So, Hoyohoy Beach. Hoyohoy Beach. Mana siya. Okay, so... Baby, uy. Wala, magulan akong sa... Good morning. So, here, masya yung balay, wala pa na human. Mana yung plants there rin eh. Mga palangga kayo na plants. Padang ko sa CR, mag-anda kung may lamos na ko. Kalit-kalit kayo mo. Ato mi, oh, Chowking na kayo mga onami. Ito, ano siya. May lamos na ko kayo maligo ang yapong dagat. So, ano siya. Di lang kayo tamang kuti-kuti. Alright, so dana ko maghilamos and time to prepare na para makalakaw na mi and maka-eat and maka-atos sa Panglao kay maligog dagat. So, just information lang. Gahapon ako naambot mga 4 p.m. diri sa Tagbilaran. Mga alauna kapin ko gahapon na kagikan from Cebu. Nice slight delay sa biyahe and 2 hours ang biyahe. So, mga almost 4 kapin ako naambot. And then, we went straight to Panglao kaya nag-celebrate mismo monthsary and we had dinner at Komoda sa Panglao. Grabe, niya dami kailangang food like super lamig, sulit ra, and dagko kailang serving. So, if you want to celebrate your monthsary, anniversary, or any celebration at all, you can go to Komoda, Panglao. Like, I can highly suggest that. We're ready. Padong namin lakaw, and this is my outfit. Masha, let's go. Let's go.
we're now here in Boho Cafe here in Panglao. We're having a coffee and pasta snacks. Baby. So what we have here is the shrimp cream pasta here. And the other one is shrimp per croissant siyanagi sandwich. And I'm having the ice caramel macchiato, and baby is having the taro coffee. Ito na siya. So, ang ganap wa minadayon diba after nung pag-eat o chowking kay magikapoy namin. So, namulit na namin pa ng bahuay. And then, change agenda na dayon. Ang among ibuhat is nag-cafe hunting na lang, which is namin din sa Pocoron sa Panglao. Pasyon si Kuya. Okay, so naabot na akong order na... Saan siya? Saan siya na food? Parang siyang caramel bread na siya ice cream on top. So, mga usap ni kayo, mga gutom na. And let's eat! Bebe. Kaon. Magbalik-balik na naman. Sound yun. We're here again in ICM pag may coffee kay shift na naman today siya na kasi common baby kasi nag-drive karong this past few days 2 days na or 3 days na. Thank you baby. Okay, got my coffee. Take out. We're now going to 7-Eleven. Piping snacks for later. Saya na. Dried mango na ako. If na. 1, 2.
Mali siya gi-order. Heats. And na may croissant or choco bread. Well, I have my piccolo from there. Balin ka tato bita? Patay! Ay, mo siya spoko. Okay. Napay-usa dire. We're black and gray lang. Black and gray. Asa ta dapit be? Asa ta? Sige, asa ta na church. Bakla yun. Bakla yun. Dawis. Dawis Church. There. Mao ni mong view karon. Tanamig sunset. Waiting me sa sunset. While mag-snacks me. Akong choco bread. Piccolo coffee. Lami kayo kong chocolate bread. Ato tagis pikas no? Dili ka to. Asa tong sa ka-bridge, diba mo? To ka to. Asa dito? Padong Japon sa Dawis, pikas nga part sa Dawis. Hato tong murag na atong coffee shop. Ah. Okay, so nagsursuri nami while pa nagset ang sun. Mga gyapon ni siya ang church sunset here. Padong mi dito at murag payag. Lakaw ta. And na mga dogs na sikig sunod-sunod. And siya basa-basa na iro na mga lahi, na mga breed. Siya nga whole Tagbilaran dito. Whole Tagbilaran. Saan bayan ako mo? Ha? Nakatong tumoy? Tumoy? Ito? Nasa na Namtig Church ay kanang hospital dito. Naada pitado dito bunan ko din. Panag-set ang sun. Lingkod me to Ray while waiting. Sino makalabay-labay? Yeah. Nice view. Kay naman akong love. Gwapo kayo kong baby oh. Kaya pa mo. I'm gonna go down there. And we're here sa asa ni siya? Karang bagong bridge naghihimo, third bridge na mag-connect from Dawes to Tagbilaran. Tagbilaran Port. So nagkari siya na bridge, third bridge kay mag-connect siya from Dawes to Tagbilaran Port. Nga pala siya na human, but there. Sumama na to siya no? Doon na siya ay. So anime, agenda is mag-picture me. Sayang outfit na mo karon. Video gyapon. Piling ka magdagan-dagan. Mas busy. Tarong para. Sino ako magdagan-dagan baby? Come baby. Check it out. Mga anak. Lami be. Good morning sabi. Morning.
Sige na Mario ng tempura. Meron din sa plaza, sa Tagbilaran. Maraming tempura. Eating Jollibee takeout. Watching Jen Boraman's vlog and my baby is working while eating. Wala, thank you. The port na. Waiting na lang mag-board for my flight. For my biyahe ko to Cebu. Biyaan na po na ko na yung bibiha. Nag-take out ko gaya na og bar. Coffee is life. So, coffee is a must. Next time na po bibi, puhon-puhon na po. Kita na po na. My babies. Baby, thank you. Cute. Oh, shut. Yes, my love. Finally home. So after a long trip, see you in the next vlog. Bye.